A verb is a word or phrase that indicates or describes an action, event, or state. Come on, guys, one more time. A verb is a word or a phrase that indicates or describes an action, event, or state. Alright, guys, I think you got my point, what I am going to do today. Yes, I am going to begin with verb, which is one of the most important part of a sentence. So how's it going, guys? I think everything will be great for you today. Before we go through the video, let me introduce myself. I am Kisan Singh Tongchangya. If you find my video very useful for you, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for more. And if you like my video, please hit the like button as well. So we will discuss about verb today. Achi ami verb osomone poribong. Jar definition ono unusare maine ekan verb olore ekan action describe gue, ekan event describe gue, aro ekan state describe gue. Te si tinna jinis jani nahi maine action ekan, events ekan, a state ekan. Te ta kikke goina maine verb fan describe guton e sani ekan goi ami poribong. Te bego first di ole maine actionan. Te actionan onusare goi olore maine je কোনো sentence ekwa age si siot ekwa subject tebo. E si subject kwa maine ki gue. Te maine ki gue e si yan maine describe goi dere. So in order to understand the concept of action in the verb, we will take an example and I am going to display in your screen right here. The example nahi mane tumi ikunu se bhaiya tomar screen no siot. She speaks English so fluently. Yod ekwa word ami degiri speaks speaks. A si watwa ekan mane action describe guet ji action of word to ami mane verb koi. Te jar sentence wa meaning nahi olore te English basagan gesera lugiya gunyai koi pae. তারপর নেক্সট জিনিস চ্যানেলরে আমার ইভেন্টসন যাই নাহি ডিসক্রাইব গে উই গুদি গে ইয়ানি বা খালিয়া গুদি গে পুজে দিনা গুদি গে আইসেতে সময়ত ফিউচারত ওই যাব গই এই শিক্ষা বলা জিনিস চানি যে নাহি মানে ডিসক্রাইব গে এই সি ওয়ার্ডটানি আমি মানে ভার্ব কই জি ওয়ার্ডটানে নাহি মানে কান ইভেন্ট ডিসক্রাইব গে. And to understand the concept of events in the verb, we will take an example and I am going to display in your screen right over here. Jar example nahi mane tumi ikunu se bhaibe tomar screen no siot. The accident happened at night. Te e example no siot mane ami eko word degree happen HAPPENED happened. Ji word nahi mane accident an oigire siyan degatte ekan gudi gire ay ki gudi ge accident ekan gudi gire te khomole gudi ge gelle halliya billianot ba rasiot. And yes, we have the last one but not the least. Amar statement age jana he maine ami kunu busibong. Te statement busibar pachi wala ami je kunu sentence ot ekwa subject ebo ei si subject kwa kikkia goi age tar অবস্থা কিকিয়া গমে আগে না বসঙে আগে আরো নানাকান ধরনের তা স্টেটমেন্ট ডিসক্রাইব করে. তে সি স্টেটমেন্ট বুঝিয়ার পাচ্ছি হলে আমি মানে একান এক্সাম্পল লইত মই কোনো সি এক্সাম্পল আন তোমার স্ক্রিন ন সিত জঙত তুমি সে পাইবিয়া. হি ইজ ইন গুড হেলথ. ইয়ত ই এক্সাম্পল আন অনুসারে গই যেমন আমি এক ওয়ার্ড দেখি ইজ ইজ এ ইজ ওয়ার্ডটা একান স্টেট ডিসক্রাইব করে জি অনুসারে মানে নাহি সাবজেক্ট কলরে হি বিয়া অবস্থা গান দেখে দিতে মানে তার স্টেটান বা অবস্থা গান বুঝাই দেত মানে বাঙি দেত বা দেখে দেত. তে যেমন নাহি মানে মু পড়লেইও কইং verb is one of the most important parts of a sentence. One can barely communicate without using verb for any conversation. Verb an ekanolore biagotun important বা জরুরি জিনিস একান সেন্টেন্স অফ আচ্ছিয়া আমি মানে যে কোনো একান কনভারসেশন মানুষলৈ কমিউনিকেট গলি ভার্ব ইউজ নগইয়া বাদে একান কমিউনিকেশন গুয়ানা প্রায় লাগবাক ইম্পসিবল. তে তারপর আমি মুভ এবং ভার্ব আন
koi prokaror age ac sambone aro mane verb ani kike gunya bagwa oye kon karone bagwa oye. There are two kinds of verb on the basis of their functions. Verb ani function ani unusare gunya di prokare gunya bagwa oye. The first one is the principal verb. Jiyani nahi ami mane main verbo nangegoi hobope busi a jani. Te thara example ani mui to mane liginai degangot. Te si example ani olore read, write, eat, drink, play, speak and so on. Mane aro nana kan age. And another type of verb that is auxiliary verbs. Jiyan nahi ami mane helping verbo nangegoyo hobope. Te thar example olore jemon nahi tumi ikunu se paibia be, do, can, will, shall, must and so on. So we will only discuss about the auxiliaries right over here today. Iyot ami bana auxiliaries ani busibar sabong karon auxiliaries olore kom koyekkan mane je guni pai te jerokkani nahi mane verb age auxiliaries ani bad dinai si verb ani biakkani olore mane principal verb andare ase bana ami auxiliary verb ani sot focus goibong concentrate goibong te auxiliary verb ani yo balukkani prokaror goi divide gua oye mane bag gua oye. Auxiliary verbs are further divided into three kinds. Jar polya prokaror nangan olore primary auxiliary. Te si primary auxiliary andare goi. Number 1 olore be, B. Te situn nigijaye olore mane am, is, are, was, were. Jod nahi mane am banoi te isan aro aran olore mane present tense of acha use gua jai. Te was aro were an olore mane past tense of use gua jai. Aro ekkan jinis olore am man isan aro wasan olore singular where arandoi weran olore plural. Tarpor age amatun have jatun nigijai has, have, had. Has sanoi have pan olore present tense of acha use gua jai. Te had tan olore past tense of use gua jai. Te aro ekkan jinis same to same polya dukke goi has san olore singular have pan olore mane singular oibe plural lo oibe te had tan olore mane yano singular oibe plural lo oibe. And the next one we have do jar formani nahi mane do, does, did. One example for am. I am a student. Te is son of a child ami kwa sentence use goibong. The English is very beautiful language. Karon sunitare aram. Te manche kore ta sindi itunya ole amonor interaction an jai. Tarpor ami poribong arano facce ekkan example. The students are very intelligent. Te wasano facce ekwa sentence. Dr. APJ Abdul Kalam was a brilliant student. Tarpor ami werano facce ekwa sentence sigibong example lo pabi. My previous school teachers were very honest. Te hesan olore mane jemon mukoyong singular bana singular manchu faccia ba jinisu faccia jaga faccia use ubo. He has so many encyclopedias. Next an olore mane have pan. Example an ligibar agedi muikan jinis to mane clarify goidin. Have pan olore singular oi pare plural oi pare sibage mui to mane si confusion an duot godier faccia ole diyen example liginai jongot. Begofas singular no faccia. I have been reading novels from last year. Te plural no faccia ami example ekan lobong sepaibe tumi. We have been playing chess from morning. Last sanore mane had done ta faccia ami ekan example use goibong. He had taught us English. Te amatun I can primary auxiliary age janna himane do te do faccia olore do you speak English? Te das sano faccia ami ekkan example busibong. Does she a teacher? Te ditano faccia did you take your breakfast? Te auxiliaries jerokkani age primary auxiliaries anolore bego first number 1 o prokaran te sianolore pueye
আমি next শুরু কইবং second numberত model auxiliaries jeni nahi model verb koi te si model verb pano pachya moi kan to mane description ya liginai jongot we have model verbs which is used to express an idea such as possibility which is not expressed by the main verb ekkan model verb use goa jaiye ba express goa jaiye ekko sentence obire jokke ekkan possibility dekaibar pachya express goibar pachya use goi ji possibility ya nahi mane main verb ane ba principal verb ane dege dino phe te si model verb ani busibar pachya ole thar korokani bag goa oye dego person lore can so the word can indicates the ability power or capacity to do something te cananor past form olore could could tan cananor alternative form do use goi fai so in order to understand the word can as a model auxiliary deeply or in detail we will look for an example here he can speak English so fluently te could tan pachya ami ekan example use goibong could you please sit down the next one we have may as a model verb the word may or the model auxiliaries may express a request for permission te tarfor tumi je hobo may yanor past form anolore mane might so to understand the word may as a model verb in detail we will look for an example and I am going to display in your screen right over here may I use your pen may I borrow your books te might tano pachya ekan ami example use goibong he might be very intelligent এই sentence অনুসারে মানে আমি একান বসরি থে জমো intelligent ubo te oi ni no oi sang kono koi no paia bana ekan possibility endekate সম্ভাবনা গান koi dete tarpor ami will la na sambone poribo jar alternative forman ba past forman olore would te I will ane will word ki indicate gue si no description and itu ne muito mane koi jong the word will indicates a request or an invitation or a command I will word mane ekan request indicate gue ekan invitation by ekan command jemon ekan request yegoyer pachya ole request gober pachya ami willan ki kia gunai use goibong sifagi muito mane ekan example jongot will you please come with me te ekan invitation janak si sombone ole willan ki kia gunai use go hobo will you please come to my home aro age olore mane command onusare gunai ami willan ki kia gunai use goibong will you please close the gate tarpor amar age shall jar alternative ba past form olore should te I shall word to ami komole use goibong jokke ekan duty ba ekan obligation express goibong te tharar mane ekan example mui jongot te shall no pachya ki example oife I shall respect my parents and elders te sianolore mane ekan duty express goite loge te should ta no pachya ki example oifare tumi sephaiba toma screen no so you should not tell a lie next jinis nage amar must tas sigun ekan description mui koijong the word must is used for emphasis it applies a positive way of expressing duty or obligation or necessity or advice or suggestion in the present or future te I must word olore mane ekan duty express goide ekan obligation express goide ekan necessity express goide mane dorkari ba je kono ekan advice ba je kono ekan suggestion jisen nahi mane detail go busiar pachya ole muito mane example ko ekan jongot bego first example an olore you must be very punctual in your life tarpor next example an olore you must be very sincere and honest in your life aro ekan example lobong ami I must study regularly to score good marks in exams tarpor model auxiliary sotun aro ekan age jen nahi mane last কিন্তু ইয়ান olore begotun koma noy yano dorkari je te si sian olore out jen nahi mane thugano loge use goa oi jar ekan mane sigun goi description mui di jongot I out watwa use goa jaye olore ekan duty express goibe pachya aje omulya mastano
দুঃখে গৈ কিন্তু একান যার একান অন্যর জোড়া ইউজ ব্যবহার আগে আরো একান অব্লিগেশন এক্সপ্রেস করে পাচ্ছা ইউ আউট ইউজ গোয়া যায় যেমন মুই দিয়েন এক্সাম্পল থমা মুসঙত জঙত you ought to obey your teachers the second example anolore we ought to fulfill our duty honestly te ami olore primary auxiliary gani loi a model auxiliary sani porilong tarpor amar age bego last jinichan কিন্তু ইয়ানলরে বেগতন সমান নয় ইয়ানো যে দরকারি আগে যার নাঙ্গান নাহি মানে সেমি মডেলস তে সেমি মডেলস জানাই মানে একখান অক্সিলারিজ অর গ্রুপর নাং তে সিবিরে খন অক্সিলারিজ জান আগে আমি পড়িব বেগো ফার্স্ট আনলরে মানে নিড তে ই নিড ওয়ার্ডটো আমি কমলে ইউজ গই যে কোনো একখান মানে রিকোয়ারমেন্টস অফ পাচ্ছিয়া মানে লাগেরে জিনিস আনি পাচ্ছি ইউজ গই যেমন একখান মই এক্সাম্পল জঙত You need to go to school regularly. তারপর second semi models o auxiliary san olore mane there. যার short description olore mane nahi ekkan challenge yagona. যেমন মুই তো মানে একখান example জঙত How dare you to touch me? তে semi models o andare third number ot age used. যার নাহি মানে to লগে use গোয়া হয় তে ই use word to olore আমি কমলা use গই যে কোনো একখান জিনিস যখন habitual হবো habitual মানে যেন নাহি পল্যাতুন দূরি চলি যাচ্ছে যেমন মুই তো মানে কয়েকখান এক্সাম্পল জঙত I used to play chess when I was 13 তে I can অন্য এক্সাম্পল মুই তো মানে জঙত I used to be an acrophobia till 15 তে ই সেন্টেন্স অনুসারে অলরে acrophobia মানে একখান পিয়া যেন নাহি অচলতুন তলেতি সেনভন এই সাং করে acrophobia Alright guys, all these topics are decided to discuss for today and I know I can barely expect and hope from you that you enjoy my video and please let me know if you have any questions, any doubts by writing your comments down below and if you want any further clarification on any topic please let me know. Write your comment down below and I am going to conclude my video by saying thank you for watching my videos.